أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم جماعت ہفتم کی اختتامی میعاد میں مضمون اردو کے سبق نمبر 9 میں نظم غریبوں کے حاجت روا کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تدریسی مقاصد۔ نظم غریبوں کے حاجت روا کی پڑھائی کے بعد بچے اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ غریبوں کے حاجت روا کی تشریح سے مستفید ہو سکیں، خط اور خط کے اجزاء سے واقف ہو سکیں۔ سبق کے لیے مندرجہ ذیل اشیاء درکار ہیں: پینسل، ربڑ، ہائی لائٹر، نیلا پین، نیلا مارکر، کتاب کاروان اردو، ونٹر پیک، اردو کی کاپی۔ نظم غریبوں کے حاجت روا کے اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے تشریح کرنے کا طریقہ کار جان لیجیے۔ تشریح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شعر لکھا جاتا ہے، اس کے بعد حوالہ متن دیا جاتا ہے، حوالہ متن میں نظم کا نام اور شاعر کا نام تحریر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اشعار کی تشریح کی جاتی ہے۔ تشریح کرتے وقت اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ اشعار کی تشریح کتنی کی جائے اور کیسے کی جائے۔ بچوں، قصہ نظم کے اشعار کی تشریح کرتے وقت دونوں اشعار کی تشریح اکٹھے بھی کی جا سکتی ہے اور الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، اور تشریح کرتے وقت حوالہ جات بھی اشعار ہی کے ہونے چاہیے۔ اب ونٹر پیک صفحہ نمبر 24 پر نظم غریبوں کے حاجت روا کا شعر نمبر 1 دیکھیے۔ نبی دوسرے پیشوا بن کر آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کر آئے۔ حوالہ متن، نظم کا نام غریبوں کے حاجت روا، شاعر کا نام مولانا ماہر القادری۔ اب شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ نظم کے شعر میں مولانا ماہر القادری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسرے انبیاء اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، لوگوں کو ایک اللہ کے ماننے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ دیگر انبیاء کرام نے توحید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بھی خبر سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی الزماں ہونے کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نبی تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے رہنما اور رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو ان کے حقوق دیے اور اس دنیا سے نسلی امتیازات کو ختم کیا۔ شعر نمبر 2، امیروں کو راز قوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے۔ حوالہ متن، نظم کا نام غریبوں کے حاجت روا، شاعر کا نام مولانا ماہر القادری۔ شعر کی تشریح۔ نظم کے اس شعر میں شاعر مولانا ماہر القادری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں موجود امیروں کو بھائی چارے کا راز بتایا کہ کس طرح وہ اپنے غریب بھائیوں کی مشکل میں مدد فرماتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیروں اور غریبوں کے امتیاز یعنی فرق کو ختم کیا۔ شعر نمبر 3، نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ گدا بن کر آئے۔
हवाला मतन, नज्म का नाम गरीबों के हाजत रवा, शायर का नाम मौलाना माहिरुल कादरी। अब इस शेर की तशरीह करते हैं। नज्म के इस शेर में शायर मौलाना माहिरुल कादरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो बड़े बड़े शहनशाह उमरा दायरा इस्लाम में आने लगे, जिनमें हबशा का बादशाह नजाशी भी था, जिसने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि मुसलमानों ने पहली हिज्रत भी इसी बादशाह की तरफ की। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया। हजरत अबू दर गफारी, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इल्म हुआ तो वो भी इस्लाम के दायरा में आ गए और इस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों और फुकरा के सुल्तान यानी बादशाह बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब हम खतनवीसी के बारे में पढ़ते हैं। खत किसे कहते हैं? हाथ से लिखी गई तहरीर जो किसी के नाम लिखी जाए इसको खत कहते हैं। खत एक तहरीरी मुलाकात है, इसलिए इसे आधी मुलाकात भी कहते हैं। बच्चों, खत की दो इकसाम हैं, रस्मी खत और गैर रस्मी खत। रस्मी खत क्या होता है? ये खत हुकूमती इदारे या किसी भी इदारे के नाम लिखे जाते हैं। और गैर रस्मी खत, ये खत वालिदैन, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के नाम लिखे जाते हैं। अमूमन खत मंदरजा झैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मकामी रवानगी और तारीख, अलकाबो आदाब, मजमून खत, फातिमा, कातिब का नाम, मकतूब अलैह का नाम और मुकम्मल पता। खत लिखते वक्त मंदरजा झैल उसूलों को मद्देनजर रखना जरूरी है। मुख्तसर अल्फाज का इस्तेमाल, मुख्तसर जुमले तरतीब देना, खत में बिला जरूरत बात करने से गुरेज करना और तहरीर को खुश खत करके लिखना। अब विंटर पैक सफा नंबर 25 पर खत देखिए। खत का उन्वान है वालिद के नाम खत, तफरीही सफर की इजाजत हासिल करने के लिए। खत का आगाज मकाम रवानगी और तारीख से करते हैं, इम्तहानी मरकज और तारीख जो आज की है। इसके बाद अलकाबो आदाब में प्यारे अब्बा जान और अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे। और अब मजमून खत की तरफ आते हैं। खत का दरमियाना हिस्सा मजमून खत कहलाता है। बड़ी मुद्दत से आपका नवाजिशनामा नहीं मिला, घर के सब लोग परेशान हैं, बराह करम अपनी खैरियत से जल्द आज जल्द मुतला फरमाएं। आपने अपने पिछले खत में लिखा था कि मैं इस साल गर्मियों की छुट्टियां आपके साथ गुजारूं। खुद मेरा भी यही इरादा था, लेकिन बात यह है कि हमारी जमात ने छुट्टियों के आगाज में बाज़ तारीखी मकामात की सैर का मंसूबा बनाया है। ये मंसूबा 1 हफ्ते का होगा। तारीख के उस्ताद हमारे हमरा होंगे। सबसे पहले हम टेक्सला और हसन अब्दाल की सैर करेंगे। इसके बाद पेशावर से होते हुए दुर्रा खैबर और लंडी को तल जाएंगे। वापसी पर पेशावर का अजायब घर देखने का इरादा है। पेशावर से वार्षिक जाने का प्रोग्राम भी है। इस सफर के तमाम इखराजात स्कूल के जिम्मा होंगे। अलबत्ता मुझे जेब खर्च के लिए कम अज कम 1000 रुपए की जरूरत होगी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं भी अपने हमजमात दोस्तों के साथ इन तारीखी मकामात की सैर करूं। उम्मीद है कि आप मुझे तालीमी सफर की इजाजत बखुशी देंगे। जेब खर्च की रकम मैं अम्मी जान से ले लूंगा। मेहरबानी करके इस खत का जवाब जल्द अनायत फरमाएं। वस्सलाम, आपका बेटा अलिफ बेटी। अब अपनी उर्दू की कॉपी खोलिए और पढ़ाए गए सबक का इंडेक्स लिखिए। इसके बाद अगले सफ़े पर
सबक का सबकी इशारा बनाइए। अब अपनी कॉपी का सफ़ा खोलें और इस पर दिन, तारीख और आज का काम लिखिए। इसके बाद नज़्म का उन्वान तहरीर कीजिए, गरीबों के हाजत रवा तशरीह। और इसके बाद शेर नंबर 1 लिखिए। उसके साथ नज़्म का हवाला मतन दीजिए और शेर नंबर 1 की तशरीह लिखिए। अब अगले सफ़े पर नज़्म का शेर नंबर 2 लिखें। इसी तरह नज़्म का हवाला मतन लिखिए और शेर की तशरीह कीजिए। अगले सफ़े पर शेर नंबर 3 लिखिए, हवाला मतन लिखिए और शेर की तशरीह। अगले सफ़े पर उन्वान लिखिए, खत वालिद के नाम, तफरीह सफ़र की इजाज़त हासिल करने के लिए। बच्चों, विंटर पैक में पढ़ाए गए अशार की तशरीह और खत अपनी कॉपी पर तहरीर कीजिए। आज का काम, नज़्म गरीबों के हाजिर तवा के पहले 3 अशार की तशरीह कॉपी पर तहरीर करें और याद करें। खत वालिद के नाम, तफरीह सफ़र की इजाज़त हासिल करने के लिए कॉपी पर तहरीर करें और याद करें। उम्मीद है कि आज के पढ़ाए गए सबक से आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बहुत बेहतरीन और उम्दा मालूमात हासिल की होंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर। शुक्रिया।